Lord, we honor you in this place, and we welcome you in this place. Holy Spirit, move upon this place, Lord. And we seal in every corner of this place with your precious blood. Ang pagliyong sa Ginoo, grabe. Lapat yung tuod ang gamot sa Ginoo. Huwag piling matungkan. Kaya nga naman, iyan ang iusaw para sa bawat sa karunganlawa. Amen? Hallelujah, Lord. Ikaw ang tanan. Even kanino, dahil karon imo mga tao, mauna na imong plano na makatugtog ang lugar para masinapit nila ang produkto. Bisa na pag-welcome kanila Ginoo. Ikaw nag-invite kanila para na sila karon. Lord, we release blessing upon them. In the name of our Lord Jesus, na ilang mga plano, ilang mga desire, imong tubagon ito. My son, give me your heart, and let your eyes delight in always. Hallelujah. So we are here for a purpose, and that purpose is to glorify your name. That purpose is to worship you. Love you, Lord, and I lift my seek my face and turn from their wicked ways. Heavenly Father, Lord, we lift up our nation, state and local leaders to you. We ask that the Holy Spirit fill them with divine wisdom and understanding, and discernment, purify their hearts and motives, remove selfish ambitions and corruption, replacing them with a sincere desire to serve with integrity and justice. Anak ni Mondrisa, Karot Corinto, verse 9, nato sa 6, 7, o 8. Nagaingon diri, pimanin nga magpugas o tutay, mag-anid tutay, apan nagpugas o daghan, mag-anid daghan. Busa kinahanglan ang kinahanglan nga maghanap ang matag usa sumala sa iyang gusto, o dili magsubo o
huna-huna nga gitubos siya. Kay ang Dios na igugma sa malipayong naghatag ug ang Dios makahimo pagbuko sa tanang grasya nga kaninyo aron kahatagan ug katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan ug makahatag kamo nga madagayakon alang sa tanang maayong buhay. Lord, ania ang kahit sa naging nagihatag sa inyong mga anak, Lord, na malipayong ugal, di kang yun sa among malukan, Lord. Salamat kanina kahit sa naging ugal. Magamit ka ni Lord sa pagluhaton ugal, sa pagpapailan sa maayong balikan, Lord. Salamat, Ginoo, sa inyong mga anak, mga inatakon. I pray, God, sa inyong sa inyong mga trabaho, Lord. Ikaw maghahatag, Lord, blessings, God. Maghahatag, may mapanglawas, God. Ug I Because of your steadfast love is better than my life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Hallelujah. I'm praising my shame. I'm praising them now for the joy of the Lord. Listen there, I'm praising my sickness. I'm praising my sickness. I'm praising my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Hallelujah, we worship you for who you are. Let's sing your worship and we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Nothing less, and you are God. Falling down in worship to sing a song of ages to the Lord God before us, and all who will believe will sing a song of ages to the Sing this song together. Thousand generations falling down in worship, sing a song of ages to the Lord God before us, and all who will believe will sing a song of ages to the Sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Are you Lord God Almighty? Praise the Lord, praise the Lord. You are worthy. You are worthy of all our praises, all our worship, all our adoration to you, Lord. All God's people say, Amen. O Holy Spirit, move in this place. We declare your presence, Lord. Manifest in this place.
In Jesus' name we pray. Amen. Kumusta po? Wow! And the Lord God deserves ang pinapakasipang palakpak. Amen. So, the Lord for this opportunity and in hand example. When Doc Man messaged me, can you preach for a 30-minute message? 30 minutes. I just don't know. But anyways, it's time for us to rejoice in the Lord. For this is the day that the Lord has made. Amen. Nagtuon ba tayo na nagawa pag-worship? Gidawat sa Ginoo. And that's good, no? But this time, it's the time of God to speak to all of us. Nagtuon ba tayo na Diyos na naging sahi para ni mo? Then ang question we have, are you ready? Handap ka na ba? Pumatanda ka ba na yung mga kapal? Handap ka na ba? It is not by accident that we are here, but it is the plan of God. Ngano ni ata itigong niya ron. Pero kay dunay mensahe ang Ginoo sa matag usahan. Although the Word of God is generic, but the Holy Spirit will speak specifically diha nimo kung kay dunay sa ihandam para niyo. You will be that. Kaya palapakan natin ang Ginoo. Pangiliwas sa Ginoo that what you need today, yan yan. Hallelujah. Our Father, we give you praise, we give you glory for this time, and we tugod para na mo na makapamati sa mong mga pulong. Lord God, I am not worthy, but it is not me that speak, but you, through the power of the Holy Spirit. Buhatan Diyos ang gusto niyong buhaton nato sa mga usa. Makitsuli ka Ginoo nato sa mga usa. For we know that you have a message to each one of us here. Thank you, Holy Spirit, sa revelation. Ang pulong mo, Diyos, pagkasulod nato sa mga kasing-kasing. And my prayer, God, that all hearts that are here are empty for you to fill this time. The good side of the storm. Because oftentimes, kung may bagyo, dahil ka mga po, makuyawan ka. Diba? Isa may nakasi natin na niyaging bagyo na nagubang ang balay, na yung mga damage in your property. Because oftentimes, when there are storms, grabe kina siya dito. Daghang kadao, makahatag ng kagubol, makahatag ng kabalaka. Tunusay ng tako sa iyo. Kaya ang kagubol, naman, nagkas ng mga propiedad na mga wala sa bagyo. Now, this time, there are also storms that comes into our lives. Not only that's the physical, but also in the spiritual. Oftentimes, makita nato ang kadaot na mahimo sa storm sa tuwang kinabuhi. But this time, we will focus on the good side of the storm. What are the good sides? Here, storm can come either a person is walking according to the will of God or not. So ang storm walang ibili. Nangalagad ka man ng Ginoo, nagtuman ka man sa kabubuton sa Diyos, or nagpatuyang ka sa iyong kinabuhi, walang ibili ang bagyo o unos na moabot sa tuwang kinabuhi. Amin ba? No one is exempted for the storms. Muabot inagihan nimo, musugod ka man sa dili. Other questions why? Lord, ano ba kung nagalagan nimo? Yan, ano miabot na ko kayo pagsulay? Tutuman na ko nimo Ginoo. Gusto man kumuhatag og tithes, gusto man kumuhatag og offering. Ano? Grabe man yung nakita mo sa tuwang kinabuhi. Ganong nagbalatian ko. Ganong nagproblema akong pamilya. Ganong nawalan ko trabaho. Everything happens for a reason. Yun ay gusto ipaabot ang Diyos namin na nung iyang itutunan. Because our trust will be developed kung masin natin nakagdili mga iyong kahitan sa mga kinabuhi. It reminds us that there are many things beyond human ability. Doon ay daghang mga butang na dili na ito kontrolado. Bisa
Yes, kung nakita niyo sa inyong kaugalingon that you have control of so many things, kay daghan kang kwarta, abilidaran ka, daghan kang mga influence, hindi lang ka sa katilingban, but be reminded, dili na kontrolado ni mo. Kung saan ang imo ang kahintang, kung saan na sitwasyon nga naa ka, doon naman kay problema, doon naman kay panginahulan. You are that we need Jesus. Amen. Palapagan natin si Jesus. Hallelujah. Sometimes, ka-rely lang ta, o rely ta sa mga tao. Diba? Nakakay kinahanglanon, nakakay problema, you are thinking of someone na pwedeng makatabang mo. Kanya, the Lord is made, Lord is appointment, na hindi siya makahimo. Na naman, every one of us has its own limitation. But God, in Jesus, walay limitasyon diha sa Ginoo. There is nothing impossible in Jesus. If you believe in that, He deserves sa pinakamasipang palakpak niyo. He never forsake us, nor leave us. He is in you, with you, what you have been through in your lives. Kung sama ang imong kiyato karon, kauban nimo ang Dios, huwag ka pasakis sa Ginoo. In control, may otoridad siya sa imong sitwasyon. He can do all things. And that is what He wants to prove to the disciples, and the same time that He wants to prove to you today. Don't be afraid. Trust in the Lord. Ayaw ka balangka. Ayaw ka hati. Because Jesus is in control sa mga kinabuhi. Psalm 46 verse 10. Be still and know that I am God. Pasanti na buhaton sa Diyos ang gusto niyang buhaton diyahin. Paabot na lang. Our faith strengthen our commitment. Still, pag malinaw, tunay niya ang damang Ginoo sa mga kinabuhi. Sometimes, God calms the storm. Sahay, ang Diyos magpakalma sa bagyo, unos sa imuhang kinabuhi. Pero sahay, nagpadayon ang problema, nagpadayon ang bagyo unos. What God will do? He leads the storm, reads, and calms His child. Yun ay purpose ng Diyos sa tanan na natututan niya diyan sa mga kinabuhi. God has a reason for everything. But I believe nakitaan sa Ginoo kung unsay imong gikinahanglanon. Nakita sa Dios kung unsay sitwasyon gihuro. Kay balo ka ba? Nga nagpaabot lang siya. Nga mohangat diyan pangayo utawa. Nga imong igatugyan ang tanan nga tulid. Nga nung sinabi karon kung dili mayo kahintang, itukutan ang sa Ginoo tungkol kay Judas sa tuyo. Nga ikumol dihat nimo your faith, your trust, and your commitment.
and keep you. The Lord